Shalom, menjua-jua, manbanta krina moria. Salam sehat selalu, Tuhan di bata tetap si masuk-masuk ke geluhenta. Obe dengar si orati karena kata di bata, ibas bahan PA Morianta, ibas pak saminggu enda, mari dagi si pebulan ukurta, ras kita ertoto. Terpuji ras termulialah gelar Tuhan, Bapa kami siringan ibas kini Rajaan surga, ija ibas suari si sendahenda, Tuhan mereken waktu kesempatan man kami dengar segala banci kami ngorati karena kebenaran katandu malam tuhu ati kami arah katandu enda reh gegeh na kini tekan kami tetap berpengendes ke Tuhan di batas saja maka ngerana kam dagi Tuhan kami go sikap megikan katandu ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami go orto toman bandu amin. Bahan renungan ta ibuat ibas Titus 2 ayat sada sewaloh baginda karena kata di bata. Pengajaran si tuhu-tuhu, tapi kam ajarkanlah si sentudu ras pengajaran si payo. Katakanlah mandi laki singgo metua, gelah jore min ukurna. Mehuli lagu langkahna, dengan ngasup min kuasai dirina. Bagi pe gelah tuhu-tuhu sehat kini terkena. Erkeleng ate dengan megenggeng. Bagi pe katakan man diberu singgo metua. Gelah bersih lagu langkahna. Bagi arusna. Labanci ia encukuraki kalak sideban. Bagi pe labanci nagih minum anggur. Ia harus ngajarkan si muhuli. Ngajari diberu singuda denga. Gelah keleng atena perbulanganna. Ras anak-anakna. Gelah ngasup ia engkuasai dirina dengan geluh badia. Gelah belu ia ngaturkan jabuna dengan jadi dehara si patuh man perbulanganna. Gelah alu bagi ise pela cukuraki berita sirah na ibas di batanari. Bagi pe ajari anak-anak perana. Gelah ngasup engkuasai dirina. Janah kam ibas kaipe harus jadi usihan karena dahin si muhuli. Tutus min atindu. Dengan ergiah-giahlah ukur ndu ngajar. Pakailah kata-kata si payo. Sila banci ipandang kalak. Gelah alu bagi mela yakap imbang-imbang du. Sebab lalit ibas kita siman pandangan na. Terjeng dambe karena bahan renungan ta enda. Moria sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adi si perdiatekan kita. Ibas bahan renungan ta enda. Surat enda ibas Paulus naria man Titus. Anak-anak si tuhu-tuhu rikutkan kini teken. Bagi pe adi si ingat Timotius pe Paulus ngatakan sape si Timotius enda anak-anak si tuhu-tuhu ibas kini teken. Titus labo ia kalak Yahudi, ia bengket agama Kristen. Jadi teman si nampati Paulus ibas dahi kendahina. Titus ipercayakan ibas ngelai ipulau Kreta. Lidahin si harus idungina. Terutama gelah ngangkat pertua-pertua. Ibas tep-tep kuta bagi pe gelah metenget. Ibas pengajaran sila muhuli. Kita kan tepung si elit pengajar-pengajar sesat ya. Janah ikatakan arah bahan judul perikope. Ibas Titus enda pengajaran si tuhu-tuhu. Ema guna ngajarkan pengajaran si tuhu-tuhu man dilaki singgo metua. Ikatakan dai arah bahan renungan tape gelahna jore ukurna mau bagi menghuli lagu langkahna. Ngasup kang kuasai diri. Bagi pe tuhu-tuhu sehat kini terkena. Erkeleng ate megenggeng. Bagi pe enda penting kang guna diberusi metua nina. Gelah bersih lagu langkahna bagi arusna. Kepekan labanci ian cukuraki kalak sedeban. Bagi pe labanci nagih minum anggur. Ia harus ngajarkan si muhuli. Bagi pe ekap peranan diberu singgo metua enda ngajari diberu udah dengar. Gelah kaikin kepekan gelah keleng atena perbulanganna ras anak-anakna. Gelah ngasup ia pengkuasai diri geluh badia. Bagi pe beluh yang ngaturkan jabuna. Jadi dehara si patuh man perbulanganna.
Gelah alu bagi kepeken tujunna, gelah ola isepe encikuraki berita si rehna ibas di mata nari. Bagi pe anak-anak perana pe, ia cari gelah ngasup kuasai dirina. Terutama ikatakan Paulus man si Titus pe, gelah ibas kai pe Titus enda harus jadi usihan. Karena dahin si muhuli, tutus ras ergia-gia ukurna ngajar. Terlebih pe ibas makeken kata-kata si payo. Sila banci ipandang kala, gelah alu bagi kepeken enda pe tujunna, gelah mela ia kap imbang-imbangna, sebab lalit ibas kai sini lakukan Titus sigo jadi usian henda, lalit nari siman pandangenna. Maka ibas enda pe kaikin pengajaran si tuhu-tuhu Tentuna pengajaran si tuhu-tuhu suwe ras bahan bimbingan bas PA Morianta enda pe tentuna pengajaran si suwe ras kata dibata. Bagi pe suwe kata ras perbahanan. Engkai maka bagi kepeken gela olalit ibas kita siman pandangenna. Enda nuduhkan kai kepeken senina sedang moria kekelengan ibas Tuhan Yesus. Nuduhkan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Ibas perbahanan si pemuliakan gelar Tuhan di batas saja. Kegeluhan tak harus jadi siraras terang. Bagi peng ikatakan ugakin gelahna kita ngasup nahkan pengajaran si tuhu-tuhu sedalanan ras pengalaman suwe ras situasi anak-anak ta bagi ia. Apakah bas zaman genduari enda bagi payo membagi adi pengalaman ta nai bagi labu kastri ras genduari bagi ia. Contoh napeng bas paksa genduari enda banci saja kita selaku orang tua seharusnya memang harus jadi contoh usihan si muhuli man anak-anak ta si muda dengar bagi baik singgo ia erjabu bagi pe selenga erjabu terutama karena gaya hidup anak-anak ta bagi ya ras gaya hidup kita pe selaku orang tua banci saja enda berbeda bagi tapi artinya gelah olamin gaya hidup taras gaya hidup anak-anak ta enda jadi batu sandungan. Apakah ibas zaman canggih si genduari enda. Marilah artinya tetap kita cidahkan biak-biak selaku kita orang tua si tentuna enda pe banci kepekan mereka contoh usihan si buhuli. Sebabnya memang melala godaan-godaan tantangan-tantangan perkitekan zaman situasi si banci saja menggoda kita gelah banci pe kita terjerumus bagi kubasal hal silangan na ati Tuhan di bata enda pe marilah gelah na si pindu gegeh man Tuhan si pakaikan kepentaran man Tuhan di bata gelah kita pe tetap perkemalangan man Tuhan bagi kuan-kuan 30 sada ayat 30 ikatakan rupa si mejile la terteki dengan kini jelen benembe tapi diberusir kemalangan man Tuhan patut datkan pujin artinya adinggo palas na kata di bata pasti singena ati Tuhan ngasi idalankan kita gelah malam ateta semakana damai pusuhta makana si pedua akan pe payo memang mu bagi adi karena tata ibadah contohnya ibas gerejanta kita memang tetap mengikuti buku liturgi ibas gerejanta singgo ia turkan arah gereja adi anak-anak ta genduari enda banci saja tetap ia kerinana berkreativitas ugakin karena ibadah-ibadah si tentuna enda pe banci reh deherna kini tekena ku Tuhan di bata marilah kita pe sebagai orang tua memberikan ruang rasa waktu si muhuli anak-anak tapi banci berkreativitas si buhuli tentuna alu ibadah si kontekstual sepanjang ela menyalahi aturan ibas gerejanta GBKP si tentuna palasna emekap kini teken alu pengajaran si tuhu-tuhu emekap Yesus Kristus yakap kami bagemdagi karena bahan renungan ta ibas engkuhi pengalaman nenda sadaras debana kita kerinana saling melengkapi gelah megegeh kini teken ta guna si muhulina ras kita artoto bujur melala ikatakan kami man bandu Tuhan
Kam tetap si masu-masu arah katandu segelah alu bagi katandu endape reh gegeh na kini teken kami selaku Moria selaku Nandi tengah-tengah jabu ras ngajarkan si muhulina guna sinusur kami kerinana si endape Tuhan lah tetap si masu-masu sa sehat-sehat berjuah-juah kerina anak-anak kempu-kempu sindaus neher ijapa pe iaringan kam tetap rebahansa reh gegeh na kini teken kami pe dikunilit perbeben sirah derpah kegeluhan kami Tuhanlah jadi gegeh kami. Bujur Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus, kami gorto toman bando. Amin.